So here is the pastor this Sunday laying this out, and now, days later, the former CIA director, the same one that told the president to shut his mouth, goes public trying to sell the idea. Here is the pastor. As high as what Monday was, Tuesday was a low, because I got to go into the Congress and spend 3 hours from 9:30 in the evening to 12:30 a.m. with one of the senior ranking members of Congress. And he told me, and of course, this is what I said on CBN, but they cut it out, but I'm going to go public with this because we have to. He said, there is a plot on Capitol Hill to take the president out. I said, you mean by impeachment or by indictment? He said, no, to take him out. He will be removed suddenly from office. Well, you can read between the lines. I said, look, I said, that's not going to happen. He said, well, really, there's nothing we can do to stop it. I said, we are going to stop it because we're going to mobilize the body of Christ to pray. So listen, they started a war. You know, they are so upset about what's happening because since when last has the body of Christ had access into the White House? It wasn't that way under Reagan. They might come and go a little bit. It wasn't that way under Clinton. It wasn't that way under both Bushes. And it definitely wasn't that way under Obama. But we have a president that's opened the door for the body of Christ. And that is huge, whichever way you want to look at it. And let me tell you, you know, everybody's moaning Republican, Democrat. He actually is neither. He's basically a populist that the American people voted for. They put a businessman in the White House because things are so fouled up. Well, if you want to really see fouled up, go to Congress and go sit and talk to he's been there since '96. So he knows everything about what's going on. And I can tell you the games that are being played, how they're actually trying to set the president up in every way. So, but when he told me what he said, that they are planning, the talk on the Hill is the plan that suddenly he'll be removed. So what we're going to do, we're going to launch it today as a 24-hour prayer initiative to pray around the clock, and we do it across the nation, around the world, for the protection of the president. Absolutely. Joining us, and a lot of people know this, as you know, big national Christian networks got this info. They're scared to run it. Now, they have the former CIA director admitting that they're actually planning to do this. This is so illegal. This is so criminal. And Trump, when I've talked to him, he said, without even bringing it up, you know, the First Amendment, Alex, Congress shall make no law respecting an established religion. The government's not supposed to be involved. We're going to get the First Amendment back to the churches. He said, that's the first thing I'm going to do. He brings it up. He is really upset about the fact that only Democrat churches have free speech. And that's another reason they're mad. So this is about a man that's not a fake Pharisee, but somebody who really does love God and who's been through a process the last 5 years of getting closer to God, almost like Saul of Tarsus on the road to Damascus. But I'm going to stop preaching because our preacher's here with us right now. He's only with us at the bottom of the hour. He might be able to stay a little bit longer, but I wanted to intro that with his words. Pastor Rodney Howard Brown, revival.com. Thank you so much for joining us during this critical time. Hey, Alex, I can't believe you're speaking to me from beautiful Hawaii. Yeah, and I tell you, you know God's real when you see this place. It's so good to be here with you today. Well, you know, we actually have conducted meetings in Washington, D.C. I started in 2014, went to Constitution Hall, which is right in the shadow of the White House, for 15 nights, because I didn't know what to do. You know, we could sit and moan about the things in the government, but we have to do something. So for 15 nights, I went there, preached. We had 31,000 people give their lives to the Lord. And I also stood every night, must have looked like a total idiot, and just issued a restraining order, basically in prayer, telling the devil, you can't have America, speaking to the powers that be, to cease and desist in their maneuvers. And we went back in 2015, we went back in 16, and of course now, God has given us a last-minute reprieve. We're not through the woods, because all the never-Trumpers, all the neocons, all the people that didn't want the president are still working against him. And so Monday, 2 weeks ago, when we went in, we actually weren't going to meet with the president. We were just there in a strategy meeting with 25, my wife and myself, 25 other leaders with the president, and different members of the administration were coming in. We were talking to them, asking questions. After lunch, Jared Kushner came in. We asked him questions. You could ask whatever you want to. I mean, I don't think this has ever been allowed before in any White House I know. And then he left. About
an hour later, in walked the vice president. And so when I saw him, I stood up. People didn't know why I was standing, but there was the vice president. He said, I was in the Oval Office. Jared came in, told me that you guys were here. And I said, the president, I'm going to go see them. And the president said, no, bring them down to the Oval Office. So we went down unannounced. It was like very surreal for me coming as a missionary from Africa 30 years ago. Now you stand yourself standing in the Oval Office. And I felt to go and stand behind him because I'm not on his side or in front of him. I'm behind him. I'm supporting our president. And I did from day one. And so that picture you see of the hands, that's my hand, my wife's hand. And of course, I waited till the White House gave us permission to release it. And then we did. Of course, it went viral, picked up by the Mail Online in London, South Africa, Australia. We were getting calls from all over. And so, of course, the media all freaking out about the picture because how terrible. I mean, I think CNN said, isn't it just terrible that they were touching the president? But the president has no problem with that. People have no clue that, you know, he's undone already 60% of the Obama agenda. That the you judge a tree by its fruits, and exactly when I've talked to Trump, he brings it up. He says, "You feel the spirit in that inauguration. You know, do you feel the spirit at the event there in Cleveland?" He really does feel the energy of God and of Christians, and the more Christians embrace him, the more his faith is getting strengthened. That's what's scaring him right now. Totally. So they're really afraid, and it was a most amazing time. You know, they said. He was, you know, uptight. He was relaxed, joking. It was very funny. You know, I'm very proud of the president. Now, so as high as what Monday was, Tuesday was like a low. I go into the Congress, and I can't divulge the name. It was a senior congressman. But here's what he said. You know, first of all, we went for 3 hours. He talked about the health care plan that was going to be passed. He said, it's not really the president. This is Paul Ryan's plan, and it's going to make Paul Ryan $800 billion. And then he would be able to do whatever he wants to do with it and basically set up the president for a weakened position in 2018 and 2020. So we talked about many things. And then he said, the talk on the Hill is that the president will be removed suddenly in the next 2 months. I said, what are you talking about? Impeachment? Indictment? He said, no, he'll be removed suddenly. And I'm not even maybe talking about somebody firing a bullet, but he would be immobilized. He would be immobilized. And at that juncture, then Pence would be president and Paul Ryan would be vice president. May God help us. So here's the thing. When I was interviewed by CBN, I put it on there. They cut it out. So I thought I have to go public with it. And I'm going to meet with the Secret Service and explain what he said. But he said this was the talk on the Hill. This is a congressman that totally loves the president. He cannot even get to the president because the people around the president are blocking him from even getting to the president. He wants to help the president. He wants to help the president's agenda. But there are people in the Republican Party and the neocons that are doing everything they can. So the president said, please, can we do this? Yes, Mr. President. They go and they do the exact opposite. So that's the problem. You know, we have to pray for him. That's why I launched this 24-hour prayer initiative to pray for the protection of the president because, you know, we don't know. This is not how America operates. You know, we've had a situation whereby John Kennedy was taken out, and that was because he was going to totally transform the financial system, and they didn't want that. Reagan, of course, came out of the blue, but they put Bush Sr., who was the CIA operative, to watch him, and he had a bullet fired across his path. But other than that, all the others, Bush and Clinton, which they are personal friends, these people have been family friends for years, and even Obama played into the same narrative. You could see the dogs of war. We're in Afghanistan, we're running the opium of the world. We're in Syria because it's about an oil pipeline. Because you know how Al-Qaeda is funded out of here by all these foundations and these things. And that Trump have been just killed that. President Trump killed that 2 weeks ago. He killed NATO and the globalist funding of ISIS and Al-Qaeda. That's why he threatened NATO until they decided to stop funding. We're ending a Machiavellian evil policy. Buenas tardes amigos, Alex S. González aquí, transmitiendo a través de Facebook Live y hoy, 1 de agosto, quisiera hablar del caso Venezuela. En primer lugar, para hablar de Venezuela quiero pedirle perdón, bueno,
no, perdón, quiero disculparme, porque en realidad los que deberían estar hablando de Venezuela son los mismos venezolanos que están pasando por esa situación. Son los cientos de jóvenes, niños de 15, 16, 17 años que están en las calles, dando su vida por la libertad de su país. Y a veces uno siente sentimiento de culpa, ¿no? Y he tratado de evitar lo menos posible. He evitado hablar lo menos posible del caso Venezuela, porque el caso Venezuela me recuerda tanto esas lecturas del comunismo en Rusia, del comunismo en Europa del Este, del comunismo en Cuba, del comunismo en Vietnam, del comunismo en China. Y pienso que cada vez que he hablado, porque cuando hablamos no lo hacemos ni para caerle bien a nadie, ni para crear falsas expectativas. Siempre hemos hablado desde la serenidad, desde el análisis de la evidencia, de lo que dicen los hechos, de lo que está pasando realmente. Hace 2 semanas, Reggie, Alex, estamos gritando por liberar a Venezuela. La maldad cubana se instaló en el país. Reggie, he escuchado ese argumento de la maldad cubana y que los cubanos... Reggie, no son los cubanos. Mira, Reggie, hay muchos venezolanos cómplices dentro del gobierno, dentro de la oposición, dentro de la población. Es decir, hay muchos venezolanos que forman parte de ese juego. Están los rusos también, están los iraníes, están el grupo Hezbollah, están los terroristas musulmanes, están las narcopandillas de Sudamérica. Es decir, sí, yo sé que los cubanos, los castristas, han hecho un daño tremendo allí en Venezuela, pero no son los únicos, Rey. Es decir, te lo digo de corazón, son muchos elementos. No puedes decir, mira, ese es el diablo, ahí está el diablo. No, son muchas cosas, son muchísimas cosas. Y la otra cosa es que lo dije hace más de 2 semanas, más de dos semanas. Yo daría mi brazo derecho por estar equivocado. Yo daría lo que no tengo por estar equivocado. Lo dije el año pasado, me acuerdo, en un programa de televisión en vivo, estábamos ahí debatiendo un periodista venezolano y yo, y le dije que Maduro se iba a radicalizar. No es ser adivino, es analizar la evidencia, es ver lo que está pasando, es ver lo que ha pasado en todos los países comunistas. Y todo lo que está pasando en Venezuela es un guión bien estructurado. Ahí no ha fallado nada. Cuando tú ves a un individuo como Maduro, una persona que no sabe inglés, que no sabe hablar español, que no tiene presencia, que no tiene lenguaje, que no tiene vocabulario, que es un torpe, que es una persona mentalmente desaventajada, es decir, no tiene ningún, es decir, tiene desventajas mentales severas. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que este señor pueda ser presidente de Venezuela? Bueno, porque ya en Venezuela pasa lo mismo que en Cuba. Cualquiera puede ser presidente, porque ya no se trata del individuo, se trata del sistema. Hay un sistema. En Cuba, un niño de 5 años puede ser presidente. En Venezuela, cualquier ceboruco, cualquier pedazo de yuca puede ser presidente. ¿Por qué? Porque ya el sistema está implementado, ya el sistema está implantado. Ya en Venezuela, anoten la fecha, 1 de agosto del año 2017, ya en Venezuela hay una tiranía comunista. Punto. Ya eso no hay que darle más vuelta. El año pasado lo dije, que esto venía. Hace 2 semanas, más de 2 semanas, 2 semanas y un día para ser exacto, dije que la constituyente se hizo la constituyente. Supuestamente, sabemos que es fraude, pero a ellos no les importa que haya fraude, a ellos no les importa. Es decir, estamos asistiendo a una tiranía. ¿A ustedes creen que a los Castro les importa qué por ciento de la población está con él o no? No, a él lo que le importa es qué por ciento de la población guarda silencio. Eso es lo único que le importa al tirano. ¿Qué por ciento de la población no se levanta en armas? ¿Qué por ciento de la población no se opone al sistema? Eso es lo que le importa a ellos. Que hayan protestas, que hayan que el mundo entero
los condene, los castigue, les diga que la constituyente es falsa. Eso a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque ya ellos son parte del eje del mal. Y una advertencia, vuelvo a decirlo, yo siempre vi el socialismo en Venezuela como un camino irreversible, un camino de no retorno. Yo siempre lo he visto así, yo no lo he visto de otra manera. Perdónenme si soy aguafiesta, si soy directo, si no sé, díganme lo que quiera, oféndanme, insúltenme, ojalá yo esté equivocado. Pero les digo de corazón, ya el socialismo en Venezuela está a niveles de irreversibilidad. A niveles de irreversibilidad. Y atención Colombia, porque estás a 1 centímetro de caer en las mismas garras que cayó Venezuela. Atención México, estás a punto de caer en las mismas garras que cayó Venezuela. Atención Ecuador, atención Suramérica, están al caer en las mismas garras. Y vuelvo a decirle lo que les dije a unos amigos míos venezolanos. No es lo mismo ver venir al diablo que llamarlo. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, amigos, simplemente son cosas que están ahí. Yo pienso que la solución a los problemas de Latinoamérica vienen de los capitalistas, vienen de los grupos de derecha. Y estoy convencido de eso. Pienso que la lucha en Venezuela, al igual que en Cuba, ya está a niveles de lucha armada. Es decir, la lucha armada no es terrorismo. Las cosas, los políticos de izquierda están confundiendo, están trastornando los conceptos para hacernos parecer a nosotros como que somos violentos, como que somos terroristas. No, simplemente estamos en un acto de legítima defensa. Pienso que ya el diálogo político, pienso que las soluciones políticas en Venezuela están acabadas. Ya ahí no hay más nada que hablar. Me parece que en Cuba pasamos por esa misma etapa, es decir, en el 59 existieron muchos movimientos de alzados, de guerrillas, de lucha armada, de lucha clandestina. Fracasó. Un grupo de cubanos en Centroamérica entraron a Cuba con armas. Fracasó también. Es decir, no sé. No sé ni qué decir. En realidad el caso de Venezuela no le veo alternativa. Pienso que lo que les queda ahora es hacer un gobierno de transición, todos los opositores que puedan hacer un gobierno de transición y armarse hasta los dientes para luchar de frente contra la tiranía. No le veo otra alternativa. No le veo otra alternativa. De corazón le digo, hermanos y amigos, no veo luz al final del túnel. No veo luz al final del túnel. Creo que ya Venezuela cayó en las garras del globalismo, del nuevo orden mundial, del comunismo internacional. Y repito, olvídense de los cubanos. Ahí están los rusos, los chinos, los iraníes, los Hezbollah, los norcoreanos. Hay muchos intereses de por medio, las narcopandillas continentales. Es decir, hay una melcocha ahí bien desastrosa. Entonces, repito, la solución política no existe. Ahí de frente y pues nada, es lo que hay. Y con Cuba pasa igual. Es decir, yo en Cuba no veo otra solución que no sea la que está escrita en el himno nacional de la República de Cuba. Pienso que eso es lo que hay. No, déjame ver algunos comentarios aquí, todavía tengo un poquito de tiempo. Marcos García, 15 fusilados en un día. Ya ellos están a ese nivel. Ya ellos están a ese nivel. Es una guerra. Punto. Ahí no hay diálogo, ahí no hay nada que hablar. Es una guerra. La solución es Cristo, ya lo creo. La alternativa es la fuerza, ya lo creo. Dios nos dará la victoria, también lo creo. Teresa, Alex, te ves desmejorado. Cuídate, por favor. No, estoy bien. Estoy saludable, gracias a Dios. Raúl Pineda, plomo. Por supuesto, ya lo creo. Eso no tiene nada que ver con el terrorismo. Alinita, oye, saludos, bendiciones, saludos a tu mamita. Edel, se embarcó Venezuela. La solución para Cuba y Venezuela es una intervención militar, hermano. Sí, ya lo creo, pero no creo que ningún país del mundo
ningún país del mundo se preste a hacer una invasión militar a Venezuela. Eso es irreal. Eso no pasa de ser un wishful thinking, es decir, una cosa que usted desea, pero eso en la realidad no va a pasar. No va a haber una intervención militar de Estados Unidos. Estados Unidos no va a invadir a Venezuela. Estados Unidos no va. Imagínense ustedes si en Cuba los Castro tuvieron armas atómicas, armas biológicas, armas de destrucción masiva. Le han puesto espías aquí hasta en el Ministerio de Defensa. Es decir, yo no creo que ningún país del mundo vaya a hacer nada de eso. Pienso que los cubanos y los venezolanos tenemos que unirnos donde quiera que estemos y tratar de solucionar los dos problemas. Pero siempre con el capitalismo. Siempre con el capitalismo. María López, la idea sería un golpe de Estado, pero el ejército está con el tirano. Claro, el ejército está con el tirano. Mira, los militares que están hoy con Maduro son los mismos que dieron el golpe de Estado en el 92. Eso es todo. Punto. Ahí no hay. A ellos no van a permitir ningún escape. Ningún escape. Es decir, no le veo la solución. María López, exacto. Ale trabaja mucho, siempre está activo. Dios te bendiga. Sí, trabajo muy fuerte. Trabajo, estudio, hago de todo. Si es lo único que le quitaría a un dictador socialista son las armas. Sí, ya lo creo. Bien, amigos, que Dios los bendiga. Eso era lo que quería decirles. Vamos a ver en qué para toda esta situación, pero veo la cosa. Ahora mismo estaba viendo yo la Asamblea Nacional, y ahí estaban parados algunos asambleístas hablando del legado de Chávez y del socialismo y de que Maduro traicionó a Chávez y que de la Constitución del 99 Chávez era social. Todo esto, esa es la raíz. Yo no entiendo cómo todavía alguien puede mencionar la palabra socialismo en Venezuela. Magali, sí, ya lo creo. Y eso no, déjame decirle, la lucha armada no tiene nada que ver con el terrorismo. El terrorismo es el que crea terror y el que acude a tener víctimas en la sociedad, víctimas civiles que no tienen nada que ver con la lucha esta, para sembrar el terror y sembrar la inestabilidad en el país. Eso no es terror. Es decir, la lucha armada es legítima defensa. Cada vez que yo veía a esos francotiradores desde las azoteas matando niños, ¿verdad? Que no sé cómo se puede dialogar con los verdugos de un país. Bien, amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro y seguimos en esta pelea. Nada, gobierno alternativo y lucha armada, más nada. ¿Qué dices tú como evangélico sobre asesinar socialistas? No. ¿Asesinar socialistas? No. Asesinar socialistas no. Una cosa es asesinar y otra cosa es defenderse. Si alguien entra a mi casa, puede estar seguro de que uno de los dos va a salir con vida. Es una cuestión lógica. Incluso las leyes en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley aquí en Estados Unidos que es Stand Your Ground. Tú tienes un círculo alrededor tuyo, nadie puede invadir ese círculo. Eso que hicieron los militares de entrar a la casa de Leopoldo y entrar a la casa de Ledesma, no. Eso está mal. Tu casa es tu castillo. Nadie puede entrar ahí. Nadie puede invadir tu espacio. Y el que invada ese espacio debe saber que va a tener una lucha de vuelta. Eso no es asesinar. Eso es defenderse. Bien, amigos, recuerdan, comparte, porque recuerden, somos 100% capitalistas, 100% derecha, el antídoto al veneno. Que Dios me lo bendiga, y nos vemos en un próximo encuentro.